बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मसाइल कुछ शुरू किए थे वज़ू से, इंशाअल्लाह उसकी इब्तिदा की थी कि भाई वज़ू से हर मुसलमान को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा वज़ू कैसे हो, इसलिए कि वज़ू नमाज के लिए ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू के नमाज होती नहीं। हदीस पाक में है ला सलात लिमन ला वज़ू अलह, कि जिस शख्स का वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। तो सबसे पहले हमारी नमाज के लिए वज़ू का दुरुस्त होना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें आज उसके मुतालिक बयान की जाएगी। देखें, इससे पहले बताया था वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ है। फ़राइज़ का मतलब ये है कि ये 4 आज़ा को धोना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा इसमें से एक भी उज़्व को छोड़ देगा तो उसका वज़ू ही मुकम्मल नहीं होगा। कौन सा? नंबर 1 पूरे चेहरे को धोना। नंबर 2 दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, यानी सर के 4 हिस्से किए जाए उसमें से एक हिस्से का मसा करना, ये फ़र्ज़ है। और नंबर 4 ये है कि दोनों पैरों को टखनों समेत, ये जो हमारे पैर की उभरी हुई हड्डी है ना, उसको टखना कहा जाता है, वो टखनों समेत धोना। तो ये 4 फ़र्ज़ हैं, इसको याद रखना चाहिए। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उसको वज़ू के 4 फ़राइज़ मालूम हो। अच्छा, उसके अलावा देखें, धोना किसे कहते हैं, धोने का मफ़हूम क्या है, किसे कहा जाता है धोना। वज़ू में आज़ा को जो धोने का हुक्म है तो वो इस तौर पर धोना कि कम अज़ कम क़तरात टपके, कि भाई हमने चेहरा धोया तो उससे हमारे चेहरे से क़तरात का टपकना ज़रूरी है। अब अगर कोई ऐसा करता है, वज़ू इस तौर पर करता है कि कोई गीला कपड़ा लेकर और सिर्फ उसको मल देता है, तो ये वज़ू नहीं होगा, ये धोना नहीं होगा, ये मसा होगा, और मसा से वज़ू दुरुस्त नहीं होता। तो धोने का मफ़हूम यह है, धोना उसे कहा जाएगा कि उससे हमारे चाहे 2-4 ही कतरात उसका टपकना ज़रूरी है, तो इसको धोना कहा जाता है। अच्छा, चेहरे को कितना धोना ज़रूरी है, तो उसे याद रखें, पेशानी के बाल से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे का धोना ये वज़ू के अंदर ज़रूरी है। इसी तरह देखें, आँख के ज़ाहिरी हिस्से, इसको तो धोना ज़रूरी है। जैसे आँख की ये किनारे हैं दोनों, अगर इसमें यहाँ कुछ मैल कुचैल जमा हुआ हो तो उसको निकालना ज़रूरी है। आँख के ज़ाहिरी हिस्से को भी धोना ज़रूरी है। हाँ, आँख के अंदर का जो हिस्सा है ना, उसको धोना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग करते हैं ना कि अंदर पानी मारते, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा नींद उड़ाने के लिए ऐसा करे तो वह अलग बात है, लेकिन शरीयत हमें इसका मुकल्लफ़ नहीं करती। इससे एक बात मालूम हुई, लिहाजा अगर कोई लेंस पहनता है, जैसे चश्मे की जगह लेंस पहनी जाती है अंदर, तो उसके पहने होने की हालत में वज़ू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कि आप पहने हुए हैं और आप वज़ू कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि आँख के अंदर का हिस्सा धोना वज़ू में ज़रूरी नहीं है। तो इस मसले को याद रखें। इसी तरह देखें, मर्दों की दाढ़ी हुआ करती है, तो दाढ़ी ये अगर घनी हो तो उसके ज़ाहिरी हिस्से को धो लेना काफ़ी है, चमड़ी तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है अगर दाढ़ी घनी है। लेकिन अगर दाढ़ी घनी नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में चमड़ी तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। इसी तरह बाज़ मरतबा कोई ज़ख़म लग जाता है इंसान को, या सर्दी बहुत ज़्यादा है और फटन हो गई है, तो उस पर वैसलीन या कोई ऐसी चीज़ क्रीम लगाई है, तो ऐसी सूरत में हम जब वज़ू करें तो उस क्रीम का या वैसलीन का निकालना ज़रूरी नहीं है कि बंदा उसको साबुन से धोए। नहीं, उस पर से सिर्फ पानी का गुजार देना काफ़ी है। जब पानी उस पर से गुज़र जाएगा, ये हमारा वज़ू हो जाएगा। इसलिए कि जो वैसलीन वगैरह ऐसी चीज़ें हैं कि ये चमड़ी तक पानी पहुँचने को रोकती नहीं है, यानी इसकी वजह से चमड़ी तक पानी पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि वैसलीन होने की हालत में चमड़ी तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए वैसलीन लगे होने की हालत में या ज़ख़म पर कोई क्रीम लगाई हमने, तो ऐसी सूरत में हमारा वज़ू दुरुस्त हो जाएगा, हम उस पर पानी बहा दें, ये काफ़ी हो जाएगा। इसी तरह देखें, मेहंदी, जो औरतें मेहंदी लगाती हैं, तो मेहंदी भी ऐसी ही होती है। आम तौर पर जो मेहंदी लगाई जाती है वो ऐसी ही होती है जिसमें परत नहीं होती, परत, कवर, जिसे हम कवर कहते हैं, कि वो कवर नहीं होता। मतलब मेहंदी लगा ली, उसको धो लिया, अब जो उसका कलर है, उसका रंग है, वो बग़ैर कवर के होता है। तो ऐसी सूरत में कोई मसला नहीं है, ऐसी सूरत में वज़ू दुरुस्त होगा।
ایسی صورت میں مہندی لگے ہونے کی حالت میں وضو درست ہوگا، یعنی اس کا جو کلر ہے اس صورت میں وضو درست ہوگا۔ ہاں مہندی بنفسی ہی مہندی اگر کسی عورت نے لگائی ہے اور مہندی ابھی لگی ہوئی ہے تو پہلے مہندی کو اکھاڑنا ہوگا وضو کے لیے۔ اب سمجھے بات، مہندی کے رنگ سے وضو درست ہوگا اور خود مہندی سے وضو درست نہیں ہوگا، پہلے مہندی کو اکھاڑنا ہوگا۔ ہاں اس کا جو رنگ ہے اس کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو کرنا درست ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں کچھ مسئلے ایسے ہیں جس کی وجہ سے وضو درست نہیں ہوتا، جیسے ہم نیل پالش، بہت سی عورتیں نیل پالش لگاتی ہے، تو نیل پالش چونکہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ہونے کی حالت میں یہ کور بن جاتا ہے ناخنوں پر، اور وضو میں ناخن کا دھونا ضروری ہے۔ جو عورتیں نیل پالش لگاتی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرنے سے پہلے اپنی نیل پالش کو مٹا دیں، نیل پالش ریموور کے ذریعے اس کو مٹا دیں۔ اگر نیل پالش ہونے کی حالت میں اس نے وضو کیا تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح لپسٹک، بعض عورتیں اپنے لالی جسے کہ لپسٹک کہا جاتا ہے وہ لگاتی ہیں، تو اگر وہ بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اگر وہ ایسی لپسٹک ہے جسے واٹر پروف کہا جاتا ہے، کور بن جاتا ہے اس کا، تو پھر ایسی صورت میں وضو درست نہیں ہوگا۔ اور لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اگر لگائیں اپنے شوہر کے لیے تو ایسی لگائیں کہ بھائی جس کا کور نہ بنے، جس کا کور نہ بنے، واٹر پروف نہ ہو۔ اگر واٹر پروف لگائی ہے، لگانا جائز ہے، اگر واٹر پروف لگائی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو نکالنا ضروری ہوگا وضو کے لیے۔ اگر ایسی حالت میں وضو کرے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو دیوار پر پینٹ، آئل پینٹ ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے، تو یہ بھی اگر ہمارے بدن پر لگ گیا اور ایسی صورت میں ہم نے وضو کیا تو وضو درست نہیں ہوگا، پہلے اس کو نکالنا ضروری ہوگا۔ اچھا ایک بات، واٹ کی جو نشانی ہوتی ہے، واٹ کی نشانی، بھائی آپ اکثر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے واٹ دیا تو وہ آپ کو نشانی لگا دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، اور یہ نشانی جو ہوتی ہے نا یہ کئی دنوں تک رہتی ہے۔ تو واٹ کی جو نشانی ہے یہ تہدار نہیں ہوتی، کور والی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ واٹ کی نشانی کے ہوتے ہوئے انسان کا وضو درست ہے، انسان اس حالت میں وضو کرے تو یہ درست ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے ناخن بڑے ہیں، لمبے ہو گئے، دیکھیں ناخن کے بارے میں یاد رکھیں بھائی ہر ہفتے اس کو کاٹ لینا چاہیے، جمعہ ہر ہفتے اس کو کاٹ لیا کریں۔ 40 دن تک کی اس کی حد ہے، 40 دن تک انسان کو اندر کاٹ لینا چاہیے، لیکن اگر 40 دن سے بڑھ گئے تو شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے۔ ہاں ناخن وغیرہ، تو اگر ناخن اتنے لمبے ہو گئے اور اس کے نیچے کوئی چیز اگر جمع ہوتی ہے، جیسے عورتیں آٹا گوندتی ہیں، تو اگر آٹا جمع ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس آٹے کو یا اس میل کو نکالنا ضروری ہوگا، چونکہ آٹے کے ہوتے ہوئے اندر پانی نہیں پہنچے گا۔ کوشش یہ کریں کہ ناخن ہو ہی نہ بڑے، لیکن اگر کوئی بڑے ناخن ہے کسی کے اور آٹا اندر گھس گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو نکالنا ضروری ہوگا۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔